आला हजरत इमाम अहमद रजा दूसरा हज करके आए हैं, रसूल पाक का दीदार करके आए हैं और मुंबई की धरती पर पहुंचे हैं, पानी वाले जहाज से उतरे हैं, गुलाम कह रहे हैं हुजूर आज हमारे यहाँ ठहर जाए, हुजूर यहाँ ठहर करके जाए, हमारे यहाँ दावत खा ले। मगर आला हजरत इमाम अहमद रजा मुस्तफा के दरबार से तोहफा लेकर के चले हैं। बहुत बड़ी नेमत लेकर इनाम लेकर के चले हैं। अब ये इनाम रखा कहाँ जाएगा, ये इनाम कहाँ पर ले जाना चाहिए? तो हिंदुस्तान के बादशाह के यहाँ रखना चाहिए। इसलिए मेरे आला हजरत लोगों की दरख्वास्तें रद्द कर रहे हैं, लोगों की दावतों को रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं अहमद रजा न बरेली जाएगा न बम्बई में ठहरेगा, बल्कि अब आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अब अहमद रजा अजमेर जाएगा, अजमेर जाएगा। चल देते हैं तेजी के साथ सवारी पे सवार होकर अजमेर पहुंचते हैं, अपने राजा के यहाँ पहुंचते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारगाह में पहुंचते हैं। माशाअल्लाह हाजिर होकर के अकीदतों का खिराज पेश किया था। गोया कहा था कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ए हिंदुस्तान के बादशाह, एक वो हसीन घड़ी थी, एक वो हसीन वक्त था जब आपने मुस्तफा का दीदार किया था। मैं आपकी रियायत में रहता हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, आपकी तवज्जो से ये अहमद रजा मदीना पहुंचा, आपके सदक़े में मुस्तफा ने मुझे भी दिखा दिया है, मुझे भी दीदार अता किया है, तो ये आपका करम है, मैं आपका शुक्राना अदा करने आया। और फिर उसके बाद हाजिरी दे करके जब चलने लगते हैं तो अजमेर शरीफ से ट्रेन पकड़ते हैं बरेली शरीफ आने के लिए। सामान ट्रेन में रख दिया और अभी आला हजरत ने नमाज नहीं पढ़ी थी तो स्टेशन पर उतरकर नमाज शुरू कर दी और उधर टाइम हो गया, सीटी बज गई। सुभान अल्लाह। बस इसी पर अपनी बात मैं खत्म कर दूंगा। सीटी बज गई है, अब ट्रेन गार्ड जो है स्टार्ट करने के लिए, ट्रेन जो ड्राइवर है वो ट्रेन को शुरू करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, और उधर गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है, जाओ ना, देर क्यों कर रहे हो? और उधर ड्राइवर परेशान है, बार बार बटन दबा रहा है, बार बार स्विच दबा रहा है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ट्रेन स्टार्ट हो नहीं रही। चाबी ख्वाजा गरीब नवाज ने अहमद रजा के हाथ में दे दी। अभी अहमद रजा नमाज पढ़े और ट्रेन अजमेर से चल दे, नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। आला हजरत इत्मीनान से नमाज पढ़ रहे हैं और वो बार बार इंजन को स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट करने वाला खुद स्टार्ट हो गया मगर ट्रेन नहीं स्टार्ट आ गया है, समझ में नहीं आता है। अंग्रेज एक से एक तजर्बाकार माहिर इंजीनियर आकर के इंजन को चेक करते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, there is no problem, but why not going to be started, what's the problem, nothing seen, क्या है परेशानी दिखी नहीं रही है, सब बेचैन है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। और जब मेरे आला हजरत नमाज से फारिग हुए, मुसल्ले को उठाया, समेटा और ट्रेन में कदम रखा, रेंगने लगी, सुभान अल्लाह, चलने लगी है। तब लोगों ने समझा कि ओ सुभान अल्लाह, ये तो इनकी नमाज की वजह से ट्रेन नहीं शुरू हो रही थी। अल्लाहु अकबर, ये शान है मेरे रजा की। तो सुनो सुनो, आला हजरत इमाम अहमद रजा किसी वली के गुस्ताख नहीं, हर वली से मोहब्बत करने वाले। अरे उन्होंने हमें दर्श दिया है कि ख्वाजा से मोहब्बत रखना, उन्होंने हमें बताया है कि हजरत हाजी अली से मोहब्बत रखना, उन्होंने हमें बताया है हजरत शाह वजीहुद्दीन से मोहब्बत करना, उन्होंने
لفظ دیا ہے کہ بابا فرید الدین گنجے شکر سے محبت کرنا انہوں نے ہی ہمیں بتایا ہے، صابر کلیری سے محبت کرنا انہوں نے بتایا ہے، مہارا کے مشائخ سے تعلق رکھنا انہوں نے بتایا ہے، بلغیان کے مشائخ سے محبت رکھنا، مسولی کے مشائخ سے محبت رکھنا، سکندرا سالار مسعود قاضی سے محبت رکھنا۔ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر اجمیر کا نام کوئی اجمیر لیتا ہے اور شریف نہیں کہتا ہے تو ضرور اس کے دل کے اندر خرابی ہے، محرومی ہے۔ دیکھو جو غازی پاک کے شہر کو بہرائچ شریف نہ کہے، سمجھ لینا وہ وہابی کا پیدا ضرور ہے۔ اگر بہرائچ رکھ رہا ہے، بہرائچ شریف نہیں کہہ رہا ہے، سمجھ لینا کہ وہ غازی والا نہیں ہے، صرف نمازی ہے، صرف نمازی ہے، عاشق نمازی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چوری کوٹیا کے مسلمانوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، اتنے کوہرا میں اتنی دیر تک بیٹھے رہے، یہ بہت دل جگر گردہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور عالی جناب مولوی اسلام صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے کرم سے ان کی قبر پر رحمت کی نور کی برکھا برسائے۔ اس گاؤں کے جتنے بھی سنی مسلمان یا پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان اپنی اپنی قبر میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بے حساب مغفرت سے نوازے۔ السلام علیکم۔ وہ جملہ بہت خود اسٹارٹ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حضرت علامہ شاہ مفتی محمد ابوالحسن صاحب قبلہ بہت بہترین انداز میں خطاب کر رہے تھے، آپ حضرات کا غور سماعت کر رہے تھے۔ بھور غم خار ہو جائے، تلا تم یار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ وہ چاہے انگلیوں کی کھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھتے قدم آقا وہی گلزار ہو جائے۔ گدائی ان کے چوکھٹ کی شہنشاہی سے بہتر ہے، وہ ہے محتاج خوش قسمت جو چوکیدار ہو جائے۔ اب آئیے آپ حضرات کے سامنے استاد الشورا حضرت آئیے چند اشعار کے لیے مداح خیر و نام حضرت قاری جمال الدین صاحب کی گزارش۔ تنہا غازی اور پھر مخدوم ماہم کو لے لو، حضرت حاجی علی کو لے لو، حضرت شاہ وجیہ الدین کو لے لو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو لے لو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو لے لو۔ یہ کون ولی ہے جو میرے غازی کے دربار میں حاضر نہیں ہوئے ہیں؟ عالم وقت کے حاضر ہوتے رہے ہیں، مفتیان کرام حاضر ہوتے رہے ہیں، بڑے بڑے مفسرین آتے رہے ہیں۔ جو بھی میرے غازی سے واقف ہوا ہے بھاگتا چلا آیا ہے، بادشاہ تھا وہ بھی بھاگتا چلا آیا ہے۔ حضرت یہ شاہ تغلق کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاہ تغلق آیا ہے میرے غازی کے دربار میں، غلام مانا حاضر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے شیوخ میرے غازی کے دربار میں آئے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میرے غازی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی دھرتی پر غازی پاک کا وہ مزار ہے جہاں پر ہر 30 منٹ پہ حضرت خضر آیا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب میں مسعود غازی کے مزار پہ حاضر ہوا تو وہاں حاضر ہونے کے دوران 70 بار حضرت خضر سے ملاقات حاصل ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان والے تھے، وہ آنکھ والے تھے، وہ دیکھ لیا کرتے تھے، جتنی دیر رہے اتنے ہی میں 70 بار حضرت
کا وہ دربار ہے جہاں حضرت خضر اکثر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جو ماشاء اللہ، قسمت واہ والے ہیں وہ دیدار کیا کرتے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہ جانتے ہو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت وہ نبی ہیں مگر غلاموں کو نوازتے ہیں، غازی پاک کو نوازتے ہیں کہ غازی پاک کے مزار پہ وہ آتے ہیں۔ غازی پاک ایسے شہید ہیں بہرائچ کی سرزمین پر کہ اب ہندوستان میں کوئی بھی شہید ہو، شہید ہونے والے شہید ہوتے رہیں گے اور ہوتے رہیں۔ سب کا سلطان کون ہے ہندوستان کی دھرتی پر جو شہیدوں کا سلطان بنے گا؟ اس کا نام سیدنا سالار مسعود غازی ہے۔ اے واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اب جو بھی شہید ہوگا وہ غازی کی شہادت کا نمک ضرور پائے گا، غازی پاک کی شہادت کا کچھ حصہ صدقہ اس کو ملے گا تبھی شہید ہوگا۔ اللہ اللہ، ایسے ہیں میرے غازی پاک، اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے۔ کیسے اتنی عظیم طاقت ان کے اندر آ گئی مجھے بتایا جائے۔ لاکھوں لاکھ کا مجمع سامنے ہے، ہزاروں ہزار لوگ ہیں، ہزاروں ہزار تلواریں ہیں، ہزاروں ہزار گھوڑے ہیں، ہزاروں ہزار تلواریں اور بچے اور نیزے ہیں، اور سارے کے سارے دشمن مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، غازی پاک پر حملہ آور ہے۔ مگر دیکھنے میں تو ایک انسان نظر آ رہے تھے، دیکھنے میں تو ان کے پاس بھی دو ہی آنکھیں تھی، دیکھنے میں تو ان کے پاس بھی دو ہی ہاتھ تھے، دیکھنے میں تو وہ بھی اسی طریقے سے انسان نظر آ رہے تھے، مگر سینے کے اندر اتنا حوصلہ، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ مجھے کہنے دیا جائے وہ اللہ کی طاقت کا جلوہ تھے، وہ اللہ کی قوت کا ایک نمونہ تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی دھرتی پر جب پہنچے ہیں تو بادشاہ دشمن ہوا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو کہہ دیا جاتا ہے لیکن میرے خواجہ آئے ہیں تو وقت کا وہاں کا راجہ آیا، واہ واہ، سمجھ میں آیا جو جیسا ہوتا ہے سامنے ویسا ہی تو آئے گا۔ گویا راجہ نے آ کر بتا دیا کہ ہندوستان پر یا اجمیر میں آنے والا یہ فقیر فقیر نہیں ہے، فقیر نواز ہے، واہ واہ واہ، آنے والا جو آیا ہے یہ فقیر نہیں ہے، یہ بادشاہ ہے، اور بادشاہ سے مقابلہ وقت کا بادشاہ کیا کرتا ہے، مگر وہ بادشاہ کیسے کر پائے؟ ارے وہ بادشاہ تھا، وہ اجمیر کا بادشاہ تھا، لیکن میرا خواجہ صرف اجمیر کا بادشاہ نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا بادشاہ بن کے آیا ہے۔ وہ ہندوستان چھوٹا موٹا ہندوستان نہیں، ارے اس وقت بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، اسی میں یہ بنگلہ دیش بھی تھا، اسی میں افغانستان بھی تھا، اسی میں پاکستان بھی تھا۔ یہ ہندوستان کر کے ٹکڑے میں ہو گیا ہے، وہاں اسلام پھیلایا ہے، اور ایسے مرد مجاہد آپ نے شاید سنا ہوگا ایک بار ایک جنگل میں حضرت سیدنا سالار مسعود غازی اپنے والد گرامی کے ساتھ شکار کے لیے پہنچے، خیمہ لگایا اور خیمے میں اپنا سامان رکھا اور اس کے بعد شکار کے لیے اندر گئے جنگل میں۔ جب شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں دیکھا ایک درخت کے سائے میں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اپنے والد گرامی کو خیمے کے قریب لائے، کہا حضور آپ تشریف رکھیے میں ابھی آتا۔
सुभान अल्लाह। अपने वालिद को कहा आप आराम फरमाए, मैं अभी आता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे गाजी मियाँ वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर के चले और उसी दरख्त के करीब पहुंचे। जब उस दरख्त के करीब पहुंचे तो इधर इस्लाम का शेर है और उधर जंगल का शेर है। जंगल का शेर चिल्लाता है और उसके बाद हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी को लुकमा बनाने के लिए छलांग लगाता है और छलांग लगा के आपके ऊपर आना चाहता है। और इधर पूरी तंतही के साथ, पूरी सबक रवि के साथ अपनी तलवार लेकर आप भी आगे बढ़ते हैं। अब शेर करीब आ रहा है, जैसे उसका सर करीब आता है आप होशियारी के साथ आगे बढ़ करके तलवार से उसकी गर्दन काट देते हैं। शेर का धड़ एक तरफ है, शेर का सर एक तरफ है। शेर की चीख निकली, शेर की आवाज निकली। वालिदे गिरामी निकले, भागे भागे आए और जब वहां आए तो देखा अपना शेर जिंदा है। देखा अपना शेर खड़ा मुस्कुरा रहा है और जंगल का शेर दो टुकड़ों में कटा हुआ, आधा इधर आधा उधर। और हजरत सैयदना सालार साहू सैयदना गाजी पाक के जो वालिदे गिरामी है देख करके सीने से लगा लेते हैं। और क्यों ना सीने से लगाएं, इसी से तो समझ में आ गया कि ये शेर काम करने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखा क्या गया है, देखा क्या गया है। 1 लाख से टक्कर नहीं लिया है, सिर्फ 2 लाख से टक्कर नहीं लिया है। बताने वालों ने तो बताया है कि उधर 21 लाख और इधर बहुत कम तादाद में, इधर बहुत कम तादाद में ना उतने घोड़े हैं ना उतनी तलवारें हैं। लेकिन वाह रे गाजी 18 साल के सिर्फ नौजवान हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी 10 जंग लड़ते हैं, 9 में गाजी बनते हैं और 1 में शहीद होते हैं। हजरत सैयदना मौलाए कायनात के आप बेटे हैं, आप उनके सिलसिले से हैं। अगर आप तवज्जो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैयदना मौलाए कायनात हैदर कर्रार मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान है कि उनके 2 खानदान चले हैं। उनकी एक बीवी हजरत फातिमा ज़हरा है, तो उनसे हजरत इमाम हुसैन है जो करबला की धरती पर पहुंचते हैं। तो करबला को एक तारीख की शक्ल में बना देते हैं, दुनिया में इस्लाम फैलता है। और उनकी दूसरी बीवी हनफिया है और उनके बेटे मोहम्मद है, उनके सिलसिले से आते हैं हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमीन पर एक तारीख बनाते हैं। तो दुनिया में जब नाम लिया जाता है मौलाए कायनात का तो उनकी ये दोनों शाखें नजर आती हैं। अगर गाजी पाक को देखो मौलाए कायनात की शजाअत नजर आ रही है, करबला की तारीख पढ़ो मौलाए कायनात की शजाअत नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मेरे खान होने वाला मर्द मुजाहिद, एक खाना होने वाला आशिक सादिक, जिसे दुनिया इमाम अहमद रज़ा कहती है, जिसे दुनिया मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहती है, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा है। उनको मेरे आका ने बुला के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा ने बुला के अपना जलवा दिखा के कह दिया, अहमद रज़ा तो मुझे देख ले, हिंदुस्तान में कहना तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू
जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले काबा के पास कहना, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आला हजरत ने देखा है, सुभान अल्लाह, मेरे आला हजरत ने रसूल पाक को देखा है, देख रहे हैं और बोल रहे हैं, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज जब सरकार को सलाम करते हैं और सरकार का जवाब आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज भी सुन रहे हैं, उनके पीरो मुर्शिद भी सुन रहे हैं, और जितने लोग उस वक्त बारगाह मुस्तफा में हाजिरी देने आए थे सबके सब सुन रहे हैं। गोया हर एक कह रहा है अहमद रजा की जबान में, हर एक बोल रहा है आला हजरत की जबान में, मेरे ख्वाजा कह रहे हैं आला हजरत की जबान में, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो जिंदा होता है वही तो जवाब देता है, लेकिन हर किसी को नहीं। जब मुइनुद्दीन जैसा आशिक पहुंचता है, मदरसा जैसा मुहिब्बे सादिक पहुंचता है, तो उधर से भी ऐसी बेकरारी होती है कि जब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा तरफ तरफ से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे जारे इलम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और अर्ज कर रहे थे सरकार दिखा दीजिए जलवा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तौबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, सरकार मुझे दिखा दीजिए, सरकार जलवा दिखा दीजिए। तो उस वक्त मेरे आला हजरत तड़पते जा रहे हैं, अर्ज करते जा रहे हैं, तो फिर उधर क्या होता है, जब आला हजरत फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये इस तरीके से शबाब इश्क में डूबकर और सरशार होकर कहते हैं, तो मेरे मुस्तफा उन्हें नवाज देते हैं, और ऐसा नवाजते हैं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को पूरा पूरा जलवा दिखा देते हैं। अहमद रजा जी भर के देख ले, इसलिए कि तू मेरा अब तर्जमान है, अब तू मेरी शख्सियत का तर्जमान है, तू मेरे कमालात का तर्जमान है, तू मेरे फजाइल का कमाल है, तो फिर तू तो तर्जमान है। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, और जब रुख मुस्तफा को बयान किया तो कह दिया रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शख्सुल किया मुश्किल होता, ये भी नहीं वो भी नहीं, उसने मुस्तफा को बयान किया तो कहा वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। गरीब नवाज ने सलाम किया है, जवाब आया है, सलाम किया है, जवाब आया है। अब उसके बाद खुशी की कोई इंतहा नहीं। आका का जवाब आया, बादशाहों के बादशाह का जवाब आया, सुभान अल्लाह, रसूले पाक का जवाब आया, पूरा वजूद खुशी में डूब गया है, कुछ आगे बोल नहीं पा रहे हैं खुशी में। जरा तवज्जो कीजिएगा, समझो मेरे ख्वाजा क्या है। अब आगे इस तरह से मोहब्बत में डूबे हुए खुद रफ्ता है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आखिर पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया, पीरो मुर्शिद ने एक दरखास्त लगा दी, आका ये मेरी जिंदगी की पूंजी है मोइनुद्दीन,
میری زندگی کا سرمایہ ہے معین الدین، بارگاہ میں نذرانہ ہے، آپ کی خدمت میں معین الدین کی شکل میں تحفہ پیش کر رہا ہوں، کچھ نواز دیجیے۔ وہ تو دربار ایسا ہے کہ میرے رضا نے جب جود و سخا دیکھا ہے تو کہہ دیا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ تو حال ہے۔ تو پھر اس کے بعد عرضی پر میرے آقا نے کرم فرمایا، کیا بات معلوم ہے؟ بہت اچھی بات ہے، سنو سنو سنو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا معین الدین کو ہندوستان دے رہا ہوں، ہندوستان کی سلطنت دے رہا ہوں۔ اب ہندوستان کا راجہ کوئی اور نہ ہوگا، معین الدین ہوگا۔ اتنا سنا، میرے خواجہ خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا کہ بیٹے اتنا بڑا انعام، پھر خاموش، تو کہا کہ ہندوستان کی جگہ عراق مل جاتا، ہندوستان کی جگہ عراق مل جاتا، تو جواب آیا کہ عراق کو پہلے ہی شہاب الدین سہروردی کو دیا جاتا۔ یہ ہم غریبوں کی قسمت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز کو عطا فرماتے ہیں، کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہندوستان عطا فرماتے ہیں۔ پھر خواجہ غریب نواز خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ پیر و مرشد نے کہا تھا معین الدین اب کیوں نہیں بولتے، اب تو خوشی ہی خوشی کی بات ہے۔ تو کہا کہ حضور نے ہندوستان تو دے دیا، لیکن ہندوستان جانے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا بیت الحج کرنے کے لیے جا رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ جا رہا تھا، لیکن ویزا کی ضرورت پڑی، جسے میرا مصطفیٰ بھیجے، اس کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر غریب نواز نے عرض کیا حضور آقا نے ہندوستان تو دے دیا، لیکن ہندوستان ہے کدھر؟ جائیں گے کیسے؟ سمندر ہے بیچ میں، راستہ کون خشکی کا ہے؟ تو معلوم ہے میرے آقا کی طرف سے پورا نقشہ آ گیا، اور اس نقشے میں کون تھا؟ راستہ، ارے وہی راستہ جس راستے سے میرے خواجہ آئے ہیں، لاہور ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ کہاں آئے ہیں؟ اجمیر آئے ہیں۔ نقشے میں یہ بھی لکھا کدھر سے جاؤ گے اور کہاں پر ٹھہرو گے۔ سنو، تو اس نقشے کے مطابق اجمیر کی دھرتی میرے خواجہ کے ٹھہرنے کے لیے مصطفیٰ کی طرف سے مقرر ہوئی ہے۔ اور سنو، اجمیر وہ دھرتی ہے کہ میرے سرکار سیدنا سردار مسعود غازی وہیں پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ اجمیر شریف بڑا پیارا ہو گیا۔ کہاں پیارا ہوا؟ میرے مصطفیٰ کے نزدیک، اس لیے کہ نوجوان شہید، کڑیل نوجوان شہید وہ سیدنا سالار مسعود غازی، جو 9 سال کی عمر میں شاندار عالم، شاندار حافظ، شاندار قاری، شاندار مفسر، شاندار مبلغ، ہر طرح سے شہسوار بھی، شمشیر زن بھی، بہترین عالم فاضل کامل ہو کر کے اور میدان میں پہنچے ہیں، تو جدھر پہنچتے ہیں تو سیدھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا جب اسلام کا نام لیا جاتا تھا تو لوگ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ حملہ کر دیا کرتے تھے۔ اور پڑھو، اور پڑھا، اس کے بعد آپ کے پیر نے اس طرح کا نزدیک
नजदीकी हो जाता है। इबादत करके, अल्लाह से मोहब्बत करके, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना नवाजता है, इतना नवाजता है कि खुद भी मोहब्बत करता है, उससे जिब्रील मोहब्बत करते हैं, उससे जमीन वाले मोहब्बत करते हैं, आसमान वाले मोहब्बत करते हैं। इसी पर बस नहीं है, ये आसमान की सारी चीजें मोहब्बत करती है। सूरज उससे मोहब्बत करता है, चांद उससे मोहब्बत करता है, सितारे उससे मोहब्बत करते हैं, जमीन के ऊपर ये जानवर उससे मोहब्बत करते हैं, इंसान मोहब्बत किया करते हैं, फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, अजिन्ना मोहब्बत करते हैं, आसमान के ऊपर की चीजें मोहब्बत करती हैं, समंदर का कतरा कतरा मोहब्बत करता है, समंदर की सारी चीजें मोहब्बत करती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि हदीस पाक के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा कुन्तु अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंदा मुझसे कुर्ब पा लेता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और जब मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, तो फिर क्या होता है? होता ये है कि अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो सोचता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बात समझ में नहीं आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हाथ से पाक है, पाँव से पाक है, आँख से पाक है, तो फिर बंदे के लिए हाथ और पाँव कैसे बन जाता है? जब आप इसकी गहराई में जाओगे, मुफस्सिरीन से पूछोगे, मुहद्दिसीन से पूछोगे, शारिहीन हदीस से पूछोगे, तो उनकी तरफ से जवाब मिलेगा। हजरत इमाम राज़ी से सवाल करने वाले ने सवाल किया था कि हुजूर, इस हदीस का मतलब क्या हो सकता है? इस हदीस कुदसी का मफ़हूम क्या हो सकता है? अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे को अपना महबूब बनाता हूँ तो मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है? अल्लाह तो हाथ से पाक है, अल्लाह तो पाँव से पाक है, अल्लाह तो आँख से पाक है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इमाम राज़ी फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे की आंख पे अपने देखने की ताकत का जलवा डाल देता है, उसके हाथों पे अपने पावर का जलवा डाल देता है। तो फिर होता क्या है? वो बंदा जहाँ है वहीं से जहाँ तक चाहता है देखता जाता है, आवाज कहीं की है, जहाँ है वहीं सुनता है। माशाअल्लाह, लोग ऐसे जज्बे में है, लाउड स्पीकर खुद ही उठा लेते। अल्लाह अपनी ताकत का जलवा डाल देता है, अपनी ताकत का मजहर बना देता है। तो फिर होता क्या है? देखने में बंदा कर रहा है और वहां अल्लाह का जलवा नजर आता है। माशाअल्लाह। आप इस रोशनी में जब गौर करोगे तो समझ में आएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर आए हैं। देखने में लगता है कि संजर से चलने वाला एक आले रसूल है,
पैसेंजर से चलने वाला, हिंदुस्तान की धरती पर पहुंचने वाला एक इंसान है, लेकिन जब ताकतों का इजहार करता है, जब अपनी कुव्वत का इजहार करता है, तो अना सागर कहता है खाजा मैं तुम्हारा हूं। बादशाह के ऊंट बैठ कर कहते हैं खाजा हम इस वक्त के यहाँ के बादशाह के नहीं, अब तुम हमारे राजा, हम तुम्हारे प्रजा हैं। अभी हजरत अल्लामा मौलाना शब्बीर साहब ने बताया खाजा की छोटी सी करम 90 लोग मुसलमान, 9 लोगों को करना कितना बड़ा काम, 90 लाख। उस वक्त ट्रेन नहीं चल रही थी, बसें नहीं चल रही थी, हवाई जहाज नहीं चल रहे थे, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, ये मोबाइल का सिस्टम नहीं था, और टेलीफोन का भी सिस्टम नहीं था। 90 लाख आए कैसे? ये ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए खुदा की ताकत का इजहार हो रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब नवाज आए हैं, कमालात का पैकर बनकर आए हैं। गरीब नवाज जब अपने यहाँ से चलते हैं, फजाइल का पहाड़ बनकर चले हैं, खूबियां उनमें पाई जा रही हैं, कमालात उनमें पाए जा रहे हैं। और कैसे नहीं, हजरत इमाम हसन के साहबजादे हैं, हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, हसनी सैयद है, हुसैनी सैयद है, फातिमा ज़हरा की दुआओं का नतीजा है। फातिमा ज़हरा की औलाद है। जब फातिमा ज़हरा हसन हुसैन की अता से दूसरे लोग क्या से क्या हो जाते हैं, तो ये तो शहजादे हैं, ये तो खुद उनके नूरे नजर है। अब अताओं का दरिया बहा है, जूदो सखा का समंदर चला है, और वो जूदो सखा का समंदर अपने माथे मारते हुए खतरा और पानी को लेकर चला है। कहाँ पे पहुंचा है? मेरे खाजा के सीने में आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस इल्म कमालात व फज़ाइल के समंदर को अगर सीने में सिमोया है, तो किसने अपने सीने में लिया है? कहो मुइनुद्दीन ने लिया है, गरीब नवाज ने लिया है, खाजा गरीब नवाज ने लिया है। आपने सुना होगा मेरे ख्वाजा पर कैसी कैसी नवाजिशें हुई हैं। अगर आप सुनने के मूड में हैं तो थोड़ा शुरू से सुन लीजिए। वालिद का इंतकाल हुआ, आपको पंचक्की मिली और बाग मिला, दुनिया का बाग। ये तो दीन के बाग वाले हैं, क्या दुनिया के बाग में रहेंगे? वो तो अपने सीने में इस्लाम का बाग रखते हैं। गरीब नवाज अपनी पंचक्की